ଆପଣ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବାର ମାନେ ହେଉଛି ଆମ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ୍ର ଟୋଟାଲ୍ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ୍ଟା ପ୍ରାୟ 90% ଲୋକ ସବୁ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକରି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଆଗରୁ 70-80 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ସେଟଲମେଣ୍ଟଠୁ ଆଉ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇନି। ଝରିଗାଁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 20-30 ଘର ଆମର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଝରିଗାଁରେ 1000-2000 ଘର ଥିବ ତାରୁ 20-30 ଘରକୁ ଆଗ ପଟ୍ଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ କାହାରି ପଟ୍ଟା ନାହିଁ। ପରିବାର ବଢ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ କିଏ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଗଲା କିଏ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଗଲା ସମସ୍ତେ ଯାଇକରି ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଆକା ଏବେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକରି ବସାଇକରି ପ୍ରାୟ 1000-2000 ଘର ଅଛି। ଏବେ ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ କାହାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇକି ଉଚ୍ଛେଦ ନ କରାଯାଉ। ଆମେ ଏତେ 100 ବର୍ଷ ଧରିକି ରହିଲୁନି, ଆମକୁ ସେ ଜାଗାଟା ସେଟେଲ୍ କରିକି ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକି ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ କଲେକ୍ଟର ବି କହିଲେ ଆମେ ବି ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି କରିବୁ ନାହିଁ, ପରେ କ'ଣ ହେବ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କଲେକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଦେବୁ? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜୀବିକା ପଳାଇବ, ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳାଇ ଆସିବୁ। 100 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଜାଜେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଝରିଗାଁ ଗାଁ ବସିଲା 4 ଘର କି 5 ଘର ଆସିଲେ ସେତେବେଳଠୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆସିକରି ବସିଲେ ଏବେ ବସାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଆମର ଘରଟିଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଜମି ବାଡ଼ି କିଛିଟା କିଣାକିଣି କରିକରି ଜମି ଅଛି, ଚାଷ ଜମି ଅଛି 1-2 ଏକର ଯାହା ବି, କିନ୍ତୁ ଘର ରହିବା ପାଇଁ ତ ଡିଅ ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଏବେ ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ଖେଦିବେ ବୋଲେ ଆମେ ଜନଗୋଷ୍ଠୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ନହେଲେ ସେ ବିଚ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକରି ଆମର ଯାହା ଆମର ଜୀବନ ସମର୍ପିତ କରିଦେବୁ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ। କ'ଣ କରିବୁ? କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି କୋଉଠି ଆସିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ? ଝରିଗାଁ, ରାଇଘର ଏବଂ ଉମରକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଜମି ଜମା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ବାରମ୍ବାର ସେଠାକାର ଜନସାଧାରଣ ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନୀରବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ, ରାଇଘର ଏବଂ ଉମରକୋଟରେ ଘର ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବେନିୟମ। ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ କି 100 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଜମିରେ ସେମାନେ କିଛି ଅଂଶ ସେମାନେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛି। ଆମର ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ଗୃହ କିମ୍ବା ନିଜର ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଉଠା ନ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ରିସେଟେଲ୍ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ପୁନର୍ଥଇଥାନ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନ୍ଧାର ନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ ନିବେଦନ ଝରିଗାଁ, ଉମରକୋଟ ଏବଂ ରାଇଘର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେବୁ, ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ ହେଉନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଚାଲିଯିବ ବୋଲି। ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିହାତି ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ। याको आम समस्त निंदा करुचु एवं सरकार को अनुरोध करुचु जे ए 3टी ब्लॉक रे आसु समाधान पाई तुरंत निष्पत्ति ना। जिला कलेक्टर तो सरकार को निर्देश से अच्छा जिला कलेक्टर आश्वासना देले जे वर्षा पर्यंत आम कौन उच्छेद करूँ ना किंतु तापर करूँ कथार आम जहाँ जना पड़ा। तो जदि से उच्छेद करेंगे ताहले जन आक्रोश हम, जन आंदोलन हम, लोके बाध्य होइकी निजर परिवार पाए निजर भविष्य राजरास्ता गले। सर कौन कहे आज कड़े आसते? आज झरिगाँर समस्त नेतृमंडली एवं विभिन्न दलर पदाधिकारी साधारण जो मैंने चाषी सहित ग्रामवासी समस्ते जिलापाल पाखे आम आज झरिगाँ जो भाव वर्ष वर्ष धरिकी जो मैंने रही पखापाखि 100 वर्ष अधिक जो मैंने सरकारी जगह रही जो उच्छेद नोटिस दिखाई तहसीलदार तरफ ताकू बंद करने जिलापाल को अनुरोध कराई। तो सहित जिलापाल कहते 3 मास बर्तमान स्थगित रखिए, परवर्ती समय चिंता करेंगे एवं रिसेटलमेंट किभली भाव में झरिगाँ, उमरकोट और रायघर 3टी ब्लॉक रे पखापाखि 90% लोग सरकारी जगह ही रोचे। तेणु से सेटलमेंट हो पारे। झरिगाँ 91 सेटलमेंट होता किंतु किसी लोग बेनिफिट पाई, बहुत लोग रही जाइए। तेणु गोटे मोडालिटी तैयारी करने जिलापाल को अनुरोध कराई। जिलापाल सहमति होती से गुरुत्व देवे जो भाव
उमरकोटर मेंधाबेड़े भांगीदे झरी गाँव हाथीबाड़ी पाखापाखि 27टी परिवार को फरेस्ट वाला जाकि भांगीदे तेणु एभली भांगा बंद करने निवेदन करने सहित आगामी दिन में गोटे मोडालिटी तैयारी करूँ जोटा कि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तार उपरे पदक्षेप नियंतु एवं झरी गाँववासी तांकर घर को भंगा न जाऊ से रिसेटल करा जाऊ से जिलापाल को आज निवेदन करा जाए। सर जिलापाल जमी कहते वर्षा पर कथा जमी लगे वर्षा पर पुणी भांगी नहीं कौन नहीं वर्षा पर 3 मास बर्तमान से स्थगित रखी गोटे सजेसन देते गोटे केते जगह ये लोक रही कौन रही केते वर्ष रही तार गोटे डिटेल्स बाहर करी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को पठेवा से आलोचना करम सहित आम नहीं से विषय आम आउ थर नेक्स्ट थर को आलोचना करवा से उपरे कौन वर्तमान तो कहते किसी गोटे मोडालिटी आम तैयारी करवा परवर्ती समय जदि से किसी पदक्षेप निहब आउ थे समस्ते बसिक निष्पत्ति नेब कौन कर मंत्री सेटलमेंट सेटलमेंट नहीं कुम्भीर कांदना आम कांदुनु जेहेतु लोक तांकर बेनिफिट पातु लोक तांकर आम सरकार समय आम के नोटिस दे नथिलु आम सरकार जो आईन थिला एबे भी से सरकार आईन अछि आम सरकार जो आईन थिला से समय भी आम चाहिए भांगी पारि थांते कहीं भांगी पार्लु ना लोक माने भांगबार आम आवश्यकता नाला घर को एबे जेहेतु सरकार नियम कर पुराणा नियम धरिकी आउ थे लोक सेटल न करी जो भांगवाई प्रस्ताव देते तहसीलदार जेहेतु बर्तमान नोटिस देते से आम चाहूँ 90% जेहेतु झरीगाँ लोक रही सरकारी जगह से पाखे जदि प्राइवेट जगह था से जाते आदिवासी जगह तो से जेनेल लोक घर करें बाध्य हो सरकारी जमी से सरकारी जमी रहा किसी असुविधा ना ये केवल झरीगाँ लोक रही सारा ओडिशा सारा भारत में लोक रही आईन तो समस्त सामान ये किसी आम व्यस्त भी होनु किंतु लोकंर प्रकृत समस्याटा को बुझिकी निष्पत्ति नियंतु आम कहवा कथा।